البخاره ولات اداه مهمه في المطبخ، كطيب صحي وكتحافظ على لي فيتامين، كتسهل لنا الطياب ديال جميع المأكولات بسرعه كبيره حيت فيها 3 طبقات. كنقدروا نديروا فيهم خضر، لحوم، زائد طبقه رابعه نقدروا نديروا فيها الرز. كتحتوي البخاره على غزارباغ ديال الماء، كنعمروه حتى الماكس وكنحطوا لي غوتواخ، وكنعزلوا عدد الطبقات اللي غادي نحتاجو وكنديروا فيهم اش باغي نطيبوا. اللي كيشد الطياب كنديروه لتحت، واللي ما كيشدش الطياب كنديروه للفوق وكنسدوه بالخطا ديالها. وكنبروغرامي ولا مونيتري على حسب المده ديال الطياب اللي بغينا. كنقدروا نزيدوا الوقت او نزيدوا الماء الا قرب يوصل المينيموم من الفتحه الصغيره. فاش كيسالي الوقت ولا كيسالي الماء، البخاره كتطفى بطريقه اوتوماتيكيه للسلامه ديالكم. البخاره هي الاله ديال الناس او الرياضيين والاطفال اللي متبعين نظام غذائي صحي، وهكذا الطبق ديالنا واجد. الصحه والراحه من روكي بويما، احسن المنتجات احسن الاثمان. Une étude a montré que 10 à 15% des nouveau-nés souffraient de coliques. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise un couchage sur le dos. On voit bien que là, l'enfant est bien positionné, mais s'il a des reflux, ça va gêner la respiration, ça va gêner aussi la digestion. Le fait d'avoir quelque chose qui permet de remonter un petit peu les jambes du bébé tend en fait les tensions au niveau des tissus qui maintiennent les intestins et du coup peuvent soulager l'enfant. Au niveau digestif, donc vous avez ce boudin qui vient maintenir les fesses du bébé et caler les jambes un petit peu surélevées de manière à enlever les tensions à l'intérieur du ventre de bébé. Lorsque l'enfant est couché directement dans le lit pour bébé, il y a beaucoup trop de liberté au niveau de ses mouvements. Et du coup, par rapport au réflexe de Moro, ce boudin aussi qui permet vraiment cet enveloppement que l'on retrouve aussi au niveau de la tête avec cette mousse qui permet que l'enfant puisse bien ressentir qu'il y a un maintien. Au niveau de la tête, vous avez aussi la possibilité que l'enfant soit libre de ses mouvements et surtout éviter la pression du crâne. Si l'enfant reste la tête tournée toujours du même côté, il peut y avoir une déformation du crâne. Et l'avantage, comme il y a un petit creux sur le produit, il y a ce que j'appelle le chignon qui peut passer beaucoup plus facilement d'une rotation de tête à l'autre. La plagiocéphalie, c'est vraiment un blocage des os du crâne et le fait d'avoir ce petit trou à l'arrière du produit permet une meilleure mobilité du crâne. The lights come with 3 LED lights and 3 3M adhesive pads. They will auto on within 10 feet and auto off after 15 seconds. Note that the lights will only turn on when they're in darkness. They are battery operated, powered by 3 AAA batteries. Built with easy installation in mind, you can use the provided 3M adhesive pads or the built-in magnet to hang anywhere you like. There are also holes on the back for screws or nails for even more placement options. You can use them in the bathroom, bedroom, garage, basement, kitchen cabinet, closet, stairs, hallway, and more. In addition to the cool light, Oriya also makes a warm light variety as well, as seen here. Either option provides super bright illumination to ensure you can find your way in the dark.
المناسبات والأعياد. منتوج كيتميز باختلاف الطوابع ديالو الأنيقة والغزالة اللي كيوصل العدد ديالهم ل20 طبع، زيادة على مرونة الاستعمال ديالو والسهولة في استعماله. ما عليك غير تركبي الطابع اللي بغيتي في الجهاز وتضغطي واستمتعي ليا بالشكيلات ديال الحلويات المتميزة. ايوا برعي ليا العائلة. كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه كنخدموا بعد الصابلي كيعطينا اشكال مختلفه من المراشم اللي في هذه الاله مختلفين. كندخلوا الصابلي ديالنا للفران على 180 درجه، كنخليو واحد يعني 10 دقائق هكا كيبدا كيحمر شويه، صافي كنجبدو لان في الساعه كيطيب. هذا هو الشكل الثاني، كندخلو الفران مره اخرى. For the health-conscious person on the go, Juicer to Go provides you with a lightweight and powerful portable juice blender. Whether you're at the office, the gym, camping, the beach, or traveling, you should not have to break your healthy lifestyle for unhealthy drinks. The Juicer to Go is a portable, USB rechargeable juicer that helps you to stay in shape and includes ebooks with more than 300 recipes. Its 13.5-ounce capacity cup and powerful 6 stainless steel blades motor can easily blend any fruits, vegetables, and even ice cubes. It allows you to make a number of different smoothies, juices, shakes, cocktails, and other healthy refreshments. It even has a strainer cup for excess pulp. With the ability to blend up to 15 times between charges, you can use it on the road with ease, and it only takes 3 hours to fully charge. As for cleanup, the entire juicer can disassemble into pieces that makes it easy to clean with the included sponge. It has safety sensors that prevent blades from operating if the cup is not securely connected. If you're on the go, Juicer to Go is a healthy alternative that has no limit to where and when you can mix your favorite beverages. تكنو سويس كتخدم على واجهتين، مقله وشوايه. فضل التقنيه الجديده ديال تكنو سويس كنحصلوا على الطياب بشكل انيق وجميل وزيرو كونسوماسيون، لان فيها ريكلاج للتحكم في درجه الحراره وكتطفى اوتوماتيك. نطيبوا اللي بغينا، نعمروا باش بغينا، ما تلصق ما تحرق. الفطور الوليدات في دقائق واكل كله فيتامينات. اما الحوت يا سلام، شهوه منه بالزيت وبدون استعمال الزيت. الان تكنو سويس مصنوعه بتقنيه خاصه مانعه الالتصاق وسهله في التنظيف، وحتى الخضر كطيب بشكل عجيب. السكر والحليب خير برهان على جودة الماتريال. الحراق اللي كتلقى في مشكل في المواعن العاديين كيزول بسهولة. نوجدو كذلك الكريب البغرير وورقة البسطيلة، المسمن والبطبوط وكاع اللي يجي على بالك. اما الفصل الثاني شويه اللي غادي تهنيك من التخاخن ديال الفخر لتحضير احلى الاطباق بألذ مذاق. بشكل مثالي الهامبرغر في الدار بلا تشطار، الكوتليت الصعب ما كاين في الشوا بالشحمه اللي فيه كطيب بشكل ممتاز، والشحمه اللي كتذوب كتقطر في الثقب اللي في الجانب وكتهبط للاسفل باش نوجدوا الشوا ديالنا بدون كوليسترول. الجوده في التصنيع، الجوده حتى في المذاق، مع سهوله التنظيف بلا حلفه بلا جيكس.